Dear students, Assalamu alaikum. As you remember, we are now creating items for populating our QuickBooks. We have already created a service item as well as an inventory item. These are the two main items which we sell to our customers or clients. These are our basic product lines or the services that we offer. In addition to that, we have the provision in QuickBooks to add another type of item which is called an other charge item. अब other charge item क्या होता है? Other charge item वो item होता है जिसकी चार्ज तो हम अपने क्लाइंट से करते हैं, लेकिन आम तौर पे इसके जो भी हमें पैसे मिलते हैं हम पास ऑन कर देते हैं उस वेंडर को जो ये सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब ज़रा क्लियर करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई कस्टमर या क्लाइंट किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी सी चीज़ लेता है, बड़ा सा टीवी, बड़ा सा फ्रिज, बड़ी सी वॉशिंग मशीन, तो उसको ये तमाम चीज़ें अपने घर तक पहुंचानी होती हैं और बाज़ दफ़ा ये घर में जाके इंस्टॉल भी करनी होती. ये दोनों सर्विसेज के इसकी हॉलेज, इसकी लोडिंग अनलोडिंग और इसकी इंस्टॉलेशन ज़रूरी नहीं कि आप ही करते हो. आप सेलर हो सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, लेकिन बाकी सर्विसेज कोई ना कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कि इसको चीज़ों को उठा के रखना, जगह तक पहुंचाना, वहाँ उतारना और सही से इंस्टॉल करना, तमाम चीज़ें शामिल. लेकिन एज अ वन विंडो ऑपरेशन आप अपने कस्टमर को ये तमाम सर्विसेज भी ऑफ़र कर देते हैं. उनका आपने हमसे ये चीज़ ले ली है, लेकिन हम आपको पहुंचा भी देंगे और इसे इंस्टॉल भी कर देंगे और चला के भी दे देंगे, लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे. ये चार्जेस वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो कि आप फराहम कर रहे हैं, ये आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं और ये जो आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं ये एक पास ऑन है जो आप सीधा अपने थर्ड पार्टी के हवाले करते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है. आम तौर पे जैसे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट करने के ट्रांसपोर्टर्स उसी वक्त अपना मुआवजा ले लेते हैं और ये पैसे कस्टमर और ट्रांसपोर्टर में उसी वक्त तय हो जाते हैं. हो सकता है कि आप ही उसके पैसे काट लें और जब वो वापस आए तो आप उसे पैसे दे दें, या ऑन द स्पॉट कस्टमर उसे पैसे दे दे. अगर ये तमाम बिलिंग आप कर रहे हैं तो ये आपके पास एक पास थ्रू आइटम, ये पास थ्रू चार्ज के तौर पे आपकी इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होगा. इसके ऊपर ना आप सेल टैक्स काटेंगे और ना ही आप इसमें कोई और चीज़ करेंगे. ये सिर्फ पास थ्रू है. इसे हमने पकड़ा, कलेक्ट किया और उस बंदे को दे दिया जिससे हमने ये सर्विसेज ली हैं. इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन एडिशन टू हैं. जो भी इस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को फराहम करेंगे उसको हम एन अदर चार्ज आइटम कैटेगराइज करेंगे. याद रहे कि हमारे दो मेन आइटम्स सर्विसेज और हमारा जो मेन प्रोडक्ट वो हमारे इन्वेंट्री आइटम जिसे हम कहते हैं, ये दो हमारे मेन चार्जेबल आइटम्स हैं. रेस्ट आर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दैट वी प्रोवाइड टू आवर कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ज़रूरी नहीं कि ये सर्विसेज और प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हों, हम कहीं और से मंगवा के अपने कस्टमर को दे देते हैं. आइए देखते हैं कि हम इसको अपने क्विक बुक्स में किस तरीके से रजिस्टर करें. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर क्विक बुक्स टू रजिस्टर एन अदर चार्ज आइटम. दिस इज़ आवर मेन स्क्रीन, द होम पेज. जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, हम सबसे पहले लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट से हम चूज़ करेंगे आइटम लिस्ट.
آئٹم لسٹ میں ہمارے تمام جتنے بھی آئٹمس ہم نے ابھی تک ڈیفائن کیے ہیں جس میں انوینٹری اور سروسز ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں. لیکن ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیو ون. فرام ڈراپ ڈاؤن ان ٹائپ وی آر گوئنگ ٹو چوز the other charge. Why? This is the item type we are going to create today. other charge ہم نے چوز کیا تو وہ ہم سے اس کا آئٹم کا نام مانگ رہا ہے. In this case we are going to name this item as shipment. shipment کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے ہم, اور اس ٹرانسپورٹ کی ہم ایک نیا آئٹم کریٹ کر رہے ہیں. اس کے پیسے ہم نہیں لیں گے, کلیکٹ ضرور کریں گے لیکن پاس آن کریں گے. یہ ہماری مین سروس یاد رہے نہیں ہے. جب ہم اس کا نام چوز کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کیا انفارمیشن فراہم کرنی ہے. سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کی اماؤنٹ کیا رکھنی ہے, کہ از دس گوئنگ ٹو بی اے فکسڈ اماؤنٹ اور از دیر گوئنگ ٹو بی اے پرسنٹیج اماؤنٹ اٹیچ ٹو اٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سیٹ کرنی ہے. ایک چیز یاد رکھے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ٹائپ کے ادر چارج آئٹم ہو سکتے ہیں, وہ ہم باری باری ادر چارج میں رجسٹر کرتے رہیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں سارے ادر چارج استعمال ہوں. مختلف قسم کے سیل سے ریلیٹڈ ادر چارج ہم اس کے ساتھ بک کیا کریں گے اس کی انوائس میں. In this case, shipment is basically that we are providing a courier service to our customer. Courier service کیا ہے؟ بیسکلی اس نے آرڈر کی ہے کوئی چیز اور ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کوریئر کر دیں. ہم نے وہ چیز اٹھائی ہے اور اسے کوریئر کر دیا ہے, لیکن کوریئر کی پرائس ہم اپنی انوائس میں چارج کر رہے ہیں تاکہ ہم کوریئر کو ریمبرس کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹ ڈیلیوری ہمیں پیسے ملنے ہیں, لیکن ہم نے اسے اپنے انوائس میں اپنے ریکارڈ میں ضرور لے کے آنا ہے. دوسری چیز کہ ہم بتائیں گے اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے کہ دس آئٹم از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان اسمبلیز اور از اے ری ایمبرسیبل چارج. یہ ری ایمبرسیبل چارج ہے, اس کی کاسٹ فکس بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا پروفٹ بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ کو یہ کاسٹ 300 روپے کا کر رہا ہے, لیکن آپ اپنے کسٹمر یا کلائنٹ سے اس سروس کے 350 روپے لے رہے ہیں, تو 50 روپے آپ کا اس کے اوپر ایک قسم کا مارجن ہے. یو کین بلڈ اپ اے مارجن اف یو وانٹ ٹو, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یو کین اونلی یوز اٹ ایز اے پاس تھرو. لیکن اگر آپ اس کے اوپر مارجن لے رہے ہیں تو یاد رہے یہ آپ کی ادر انکم میں شامل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک ایکسپینس اکاؤنٹ فائنل کرنا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس ٹائپ کا ایکسپینس ہے. ہمارے پاس ونس اگین اس ڈراپ ڈاؤن میں تمام ٹائپس کی ایکسپینسز لسٹڈ ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے سے یہ پوچھیں گے, بلکہ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس ٹائپ کا ایکسپینس ہے. کیونکہ یہ کوریئر سروس ہے تو دس از گوئنگ ٹو بی چارج ایز پوسٹیج. اس کا انکم اکاؤنٹ ہے آپ کا reimbursement income. This is basically reimbursement for a service that you provided but which is not your main service or your product. Main service یہ product نہیں ہے, یہ ایک pass through item ہے. Yes, you can if you want to charge a margin on the service as well. تو ہم نے اب یہ اپنی پوری اسکرین پہ ساری انفارمیشن فل کر لی ہے. ہمارا آئٹم کا نام ہے شپمنٹ. دیٹ مینس this is basically we are providing transport or courier services. Expense type is postage because that's how it is going to move. اب ہم اپنے items کی list میں دیکھتے ہیں اور we can see that shipment is listed as the other charge item in our list. Now let's go over and create an invoice and see how we can use this new other charge item in our invoice. First, as usual, we are going to select a client or a customer and
we are going to provide him with a service. Now for this service, we are going to charge him something for shipment of these goods, for transportation to his place or premises. हमने एक सर्विस सेलेक्ट कर ली है और अब हम अदर चार्ज आइटम को सेलेक्ट करेंगे. अदर चार्ज आइटम, एज यू वेल रिमेंबर, इज़ शिपमेंट. अब आपने देखा कि हमने जो वहाँ प्राइस सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई है, और जितनी हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई होके वो अपना रिज़ल्ट दे देगी. याद रहे कि हमने 50 रुपए का इसमें मार्जिन डाला हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ आइटम दैट वी सेल वी कैन गेट अ मार्जिन ऑफ ₹50. तो जितने भी हम आइटम सेल करेंगे हम उसके ऊपर अपना थोड़ा बहुत मार्जिन मेंटेन करेंगे. नाउ देयर आर 2 type of items listed on your screen on the invoice. One is the service that we are providing, and one is a pass-through or an other charge item. तो हमने अपनी जो इन्वॉइस कंप्लीट की है उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों आइटम अलग-अलग लिस्टेड हैं. अगर आप चाहें तो इसको नॉन टैक्स भी करार दे सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, वो जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन फॉर द मोमेंट वी आर गोइंग टू क्लेम टैक्स ऑन all the services that we are providing to our customers. So now your invoice is ready. We have created an invoice with a service, and now we are going to save it and we are going to go back. आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम एक अदर चार्ज आइटम बनाते हैं. ये वो आइटम है जो क्विक बुक्स में तो मौजूद है, लेकिन जो हमारी कंपनी बजाते खुद ना प्रोड्यूस कर रही है और ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है. हम ये थर्ड पार्टी से ले रहे हैं और अपने कस्टमर की सहूलत के लिए उसको दे रहे हैं. कभी भी आप किसी दुकान पे जाते हैं और उनसे कहते हैं यार हमें ये भी चीज़ दे दें, गो आप नहीं रखते, तो वो यकीनन आपने देखा होगा कि फ़ौरन किसी साथ वाली दुकान से ये यहाँ से वहाँ से वो चीज़ ला के आपको दे देता है. ये उसी टाइप की सर्विस है. हो सकता है कि आप इसमें भी थोड़ा सा चार्ज करें, लेकिन दैट चार्ज इज़ बेसिकली फॉर योर time that you utilize to collect this third party service. So now I'm sure you understand the different type of items available in QuickBooks. Until next time, Allah Hafiz.